एकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् ज प्रयाति तेजं देहं सजाति परमांगति। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। पूर्व प्रसंग रे आम मानकर वेद विषय आलोचना करा जाउथला, शास्त्र विषय आलोचना करा जाउथला। अनंत शास्त्रं बहुवेदितव्यं, आमर अनंत शास्त्र अच्छी, अर्थात आमर सनातन धर्म रे चारि वेद अच्छी मूल हिसाब रे, एवं सेथरे चतुर्दश विद्या बोली जहाँ को कह जाउची। चतुर्दश विद्या हला किए ना ऋग यजु साम अथर्व चारि वेद, शिक्षा कल्प निरुक्त छांद ज्योतिष एवं ये हला षड वेदर षड अंग एवं मीमांसा एवं धर्मशास्त्र पुराण आदि आपको मिसई देले चतुर्दश बा 14 हुए, आपको कहते चतुर्दश विद्या। ये समस्त गुड़िक हूँ वेदर अंतर्गत, अर्थात अंगानि वेद चत्वार मीमांसा न्याय विस्तर धर्मशास्त्र पुराणांच विद्या चैता चतुर्दश। ये चतुर्दश विद्या ये सब वेद को लेकिन वेद विभाग को आखि आगे रखा मुख्य प्रसंग भाव में ग्रहण करी ताकू सरलीकृत करने ताकू बुझेबा को जाई ये बाहरी माने चारि वेद पर आसिला शिक्षा कल्प आसिला निरुक्त आसिला छांद आसिला ज्योतिष शास्त्र आसिला व्याकरण आसिला एवं सेथिरे मीमांसा आसिला एवं सेथिरे धर्मशास्त्र आसिला। ये धर्मशास्त्र मध्य हूँ 18टा धर्मशास्त्र अच्छी, ये समस्त मिशिका धर्मशास्त्र कहुई। पुराण मध्य 18 अच्छी ताकू मध्य कहुई। ये जो धर्मशास्त्र बोली जहाँ को कहुई से हूँ मनुश्रुति अत्रिश्रुति, ये श्रुति शास्त्र सब रही था। मनुश्रुति अत्रि याज्ञवल्क्य श्रुति विष्णु श्रुति नारद श्रुति भृगु श्रुति जमश्रुति एवं बृहस्पति श्रुति अपस्तम्भ श्रुति अंगिरस श्रुति कात्यायन श्रुति एवं सेठी आसूची आपण मानकर वशिष्ठ श्रुति विश्वामित श्रुति पराशर श्रुति व्यास श्रुति गौतम श्रुति दक्ष श्रुति प्रजापति श्रुति ये हूँ श्रुति शास्त्र सब। पुराण मध्य सेहीपरि रही जे मत्स्य पुराण मार्कंडेय पुराण रही एवं भविष्य पुराण रही भागवत महापुराण रही एवं ब्रह्म वैवर्त ब्रह्मांड पुराण एवं वराह विष्णु वायु वामन ये हेले चारि अग्नि पुराण नारद पुराण पद्म पुराण लिंग पुराण कूर्म पुराण एवं स्कंद पुराण ये मध्य 18 पुराण रही। भाव में अनेक पुराण उपपुराण जदि आम देखा टीका भागवत एवं बाट ओषा बाट मंगला ठार आरंभ कर अनेक छोट बड़ जब आम शास्त्र पुराण को विचार करने को जावा ताले अनंत शास्त्र हो गला। ये समस्त शास्त्र मूल होउछंती वेद। जदि आम वेद जानिने ताले आम किछि भी जानिने। जदि वेद को प्रकृत आम जानिछे ताले सब शास्त्र को बुझीपर। जदि वेद को आम जानिने बा वेद विषय आम ज्ञान ना तो वेद को जदि जानिने ताले अन्य शास्त्र पढ़िया लाभ कौन तादेर अच्छे। तेणु वेद किंतु जानिबा को हेले वेद हूँ अत्यंत गहन। तदुक्तं वेदवादेषु गहनं वेददर्शिभिः वेदांतेषु पुनः व्यक्तं कर्मयोगेन लक्ष्यते। कौन कर्मकांड द्वारा हो कर्मयोग द्वारा हो कौन योग द्वारा हो आम वेद को केवे बुझीपर ना। कारण जो मैंने वेददर्शी जो मैंने वेद को पठन कर अभ्यास कर वेद पाठी पक्षर बुझा अत्यंत दुरूह। से व्यासदेव शास्त्र पुराण को सरल करने को जाए वेद को चारि भाग में विभक्त कले ऋग यजु साम अथर्व एवं से अथर्ववेद को निकृष्ट कले जीवन कालर उपयुक्तता रही। शरीर को केमती रक्षा करवा शरीर सीना रहिले आम सीना वेद अध्ययन करवा शरीर चलीगले आम कौन करवा। तेणु शरीर रक्षा आवश्यक रही अथर्ववेदर। तेणु 4टी विभाग करी ये चारि विभाग को किभली भाव में से शिष्य मान प्रदान करेंगे। कारण जानी मत्य मंडले देह बही देवता हेले भी मरई। ये संसार भितर आम जिते जन्म नहीं भगवान हूँ
अवतीर्ण होकर आसथिबा अवतार पुरुष माने हुंतु जी भी हुंतु ना कहीं जिते बड़ साधु जिते बड़ जोगी सन्यासी हुंतु ना कहीं जे ये समस्तंकर मृत्यु हुए कहना हूँ मर्त्यमंडल ये कहीं रही ना रे ना भव रंग भूमि तले सर्वे निज निज अभिनय सारी बाहुड़े गाड़ समस्ते चलीजे। तेणु व्यास देखिले जे आमे एठू विदा हवा पूर्वर आमर आगामी भविष्यत जो पीढ़ी माने रहिले आमर जो उत्तरदायित्व माने रहिले तांको मानक पई ये वेद को केमिति सहज सरल भाव से ग्रहण करेंगे ये तो शुणी शुणिकी मन रखुले। तेणु ताना श्रुति शास्त्र गुरु बसुले बा व्यास बसिचंती तांको शिष्य माने समीपरे बसिचंती बा ऊपरे बसिचंती बा तांको पाखरे बसिचंती एवं शुणी शुणी जहाँ मन रखुचंती श्रुति शास्त्र एवं पाखरे बसी शुणुथिबारु ताहा होची उपनिषद एवं से वेदर ज्ञान को शुणुथिबारु ताकू श्रुति बोली कहागला। एवं से श्रुति शास्त्र को शिष्य मानक शुणेले एवं तांको भीतर जो अत्यंत मेधावी थिले शिष्य 4 जन थिले से 4 जन हेले किए ना जड़े हेले पैल जड़े हेले वैशंपायन जड़े हेले जैमिनी आउ जड़े हेले सुमनु ये थिले तांको शिष्य मानक भीतर अत्यंत मेधावी एवं अन्यतम। व्यास देखिले गुरु परंपरा क्रम जितेबाला या शुणी शुणिकी मन रखा जाउछि एवं एमाने होचंती एकदम अत्यंत मेधावी छात्र बा शिष्य यही मानक सी कौन कले ना 4टे वेद को पढ़ेले जमी से शुणी शुणी भल भाव बुझे और मन रखिपारे और परवर्ती अवस्था अन्य मानक से प्रसंग को कहीपर उपस्थापन करें से कौन है ना सी से पढ़ेले क्या पढ़ेले ना पैल को पढ़ेले वैशंपायन को पढ़ेले और जैमिनी की पढ़ेले और सुमन पढ़ेले और सी कौन कले ना ऋग्वेद रूपक संहिता को व्यासदेव प्रथमे तांकर परम शिष्य पैल को शिक्षा देले एवं पैल तांकर शिष्य इंद्रप्रमाति की ताकू पढ़ेले एवं इंद्रप्रमाति तांको बाष्कल को पढ़ेले बाष्कल तांको पढ़ेले याज्ञवल्क को यही भाव में गुरु परंपरा भाव में प्रथम जो तांकर ऋग्वेद संहिता को जहाँ प्रथम वेद भाव में ग्रहण करा जाए से तांकर उत्तम शिष्य बा अत्यंत मेधावी शिष्य पैल को ताकू पढ़ेले ताकू पैल कौन कले तांकर शिष्य इंद्रप्रमाति को पढ़ेले इंद्रप्रमाति तांकर शिष्य बाष्कल को पढ़ेले बाष्कल तांकर शिष्य याज्ञवल्क को पढ़ेले यही भाव में गुरु परंपरा क्रम ये प्रथम अवतारे तांकर 4 शिष्य ही अत्यंत मेधावी थिले जो माने होचंती पैल बाष्कल इंद्रप्रमाति एवं याज्ञवल्क जे कि ऋग्वेद संहितार अत्यंत व्युत्पत्ति लाभ करते अर्थात से डॉक्टरेट करते जहाँ आजिकल कहपर से ऋग्वेद पर आसला यजुर्वेद ये जो यजुर्वेद संहिता को सी कौन कले ना तांकर अन्यतम शिष्य वैशंपायन वैशंपायन अत्यंत मेधावी थिले वैशंपायन एते मेधावी थिले जे से माने अनर्गल भाव में वेद को सी व्याख्या करें कहीपे वैशंपायन तांकर शिष्य चरक एवं अधूर्य ये 2 जन शिक्षा देते मन रखु ये वेदर कथा चली व्यासदेव ठार ऋग्वेद शिक्षा कले पैल इंद्रप्रमाति बाष्कल याज्ञवल्क एवं तांकर अन्यतम शिष्य जहाँ कहुच्छे वैशंपायन ताकू से देले यजुर्वेद एवं से वैशंपायन तांकर शिष्य आमर चरक अधूर्य से पाठ पढ़ाई एवं परवर्ती अवस्था सी आपको पढ़ी सारापर ऋग यजु श्यामवेद को सी आउ जड़े जो तृतीय नंबर जो मेधावी शिष्य जहाँ को कहुई जे हूँ जैमिनी से जैमिनी को जी परवर्ती अवस्था मीमांसा शास्त्र प्रणयन करते से जैमिनी को पाठ पढ़ी क्या माने आमर श्यामवेद को आउ थे भल भाव मन रखु ये हूँ आम मानकर गुरु परंपरार कथा एवं ऋषि परंपरार कथा किभली भाव में भगवान ठार मूल भाव में वेद आसला एवं ताकू किभली भाव में शुणी शुणी समस्ते मन रखुंट गुरु परंपरा क्रम समस्त गुरु परंपरा भितर व्यास होउछन्ते अन्यतम सी होउछन्ते विष्णुंकर सदृश भल भाव मन रखु व्यास ताकू माने जेतले कहउछन्ते शिष्य माने शुणुछन्ते पाखरे बसी ताकू कहगला उपनिषद गुरुंक समीपरे बा सद्गुरुंक समीपरे शिष्य जहाँ शुणुछन्ते ता नाम होउछ उपनिषद एवं ताहा शुणी शुणी मन रखुथिबारु ता नाम होउछ श्रुति शास्त्र एवं से श्रुति शास्त्र को से तांकर अत्यंत शिष्य मान मेधावी थिबा शिष्य तांकर होउछन्ते पैल तांको से पाठ पढ़ाई एवं पैल तांकर शिष्य होउछन्ते बाष्कल बाष्कलंकर शिष्य होउछन्ते इंद्रप्रमाति एवं तांकर शिष्य होउछन्ते
ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ ଏ ପରମ୍ପରାରେ ତାକୁ ପଢ଼େଇବା ପରେ ତାପରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯଜୁର୍ବେଦ। ଯଜୁର୍ବେଦକୁ ସେ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି କାହାକୁ ନା ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ଶିଷ୍ୟ ବୈଶମ୍ପାୟନକୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ବୈଶମ୍ପନ ଚରକ ଏବଂ ଅଧୂର୍ଯ୍ୟକୁ ତାକୁ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ତାଙ୍କର ଶ୍ୟାମବେଦ। ଶ୍ୟାମବେଦକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ପଢ଼େଇଛନ୍ତି। କାହାକୁ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି? ଶ୍ୟାମବେଦକୁ। ଶ୍ୟାମବେଦକୁ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି ଜୈମିନୀକୁ। ଜୈମିନୀ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମେଧାବୀ, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଶୈଳୀ ଏବଂ ଛନ୍ଦବନ୍ଧ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ ଥିବାରୁ ଆଉ ଶ୍ୟାମବେଦ ଗାୟନ ହୋଇଥିବାରୁ ଗାୟନର ଯଜ୍ଞ ସେ ପାଠ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛି ଗାୟନ ଯଜ୍ଞ। ତେଣୁ ତାକୁ ଜୈମିନୀକୁ ଦେଲେ ଏବଂ ଜୈମିନୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପରମ୍ପରା କ୍ରମରେ ସେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼େଇଲେ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର ଯେଉଁ ବେଦ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଅଥର୍ବବେଦ, ଅଙ୍ଗିରେଶ ନାମକ ଯେଉଁ ଅଥର୍ବବେଦ ସିଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼େଇଲେ କାହାକୁ ନା ସୁମନ୍ୟୁକୁ ପଢ଼େଇଲେ। ସୁମନ୍ୟୁ ତାକୁ ପଢ଼ିଲେ କାହାକୁ ନା ସୁମନ୍ତୁ ପଢ଼ିଲେ ଅଥର୍ବବେଦକୁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚାରି ବେଦକୁ ବ୍ୟାସଦେବ ବିଭାଗୀକରଣ କରି ବା ଗୋଟିଏ ଥିଲା ବେଦ ଏବଂ ତାର ମୂଳ ହେଉଛି ପ୍ରଣବ ଅ ଉ ମ ଏବଂ ତାକୁ ସିଏ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଭାବରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା କ୍ରମରେ ଏ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବେଦକୁ ବିସ୍ତାର କରିଥିବାରୁ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା କ୍ରମରେ ବେଦକୁ ସର୍ବଜନୀନ ବିସ୍ତାର କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବ୍ୟାସ। ବେଦକୁ ବିସ୍ତାର କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବ୍ୟାକରଣ ବ୍ୟାସ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଏବଂ ଦ୍ୱୀପରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିବାରୁ ପରାଶର ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଦ୍ୱୀପାୟନ ବ୍ୟାସ। ବର୍ଣ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱୀପାୟନ ବ୍ୟାସ। ବେଦବ୍ୟାସ ବା ବାଦାରାୟଣ ବ୍ୟାସ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ନା ବେଦକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିବା ତାଙ୍କ ବାଦାରାୟଣ ବ୍ୟାସ। ବେଦକୁ ବିସ୍ତାର କରିଥିବାରୁ ହେଲେ ବ୍ୟାସ, ବେଦକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିବାରୁ ହେଉଛନ୍ତି ବାଦାରାୟଣ ବ୍ୟାସ। ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ କଳା ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ବ୍ୟାସ ଏବଂ ଦ୍ୱୀପରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଦ୍ୱୀପାୟନ ବ୍ୟାସ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ସତ୍ୟବତୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ପରାଶର ଋଷି। ଏକଦା ପରାଶର ଋଷି ନଦୀ ପାର ହେବା ସମୟରେ ବା ଏକ ନଦୀକି ପାର ହେବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଠି ଯିଏ ନଦୀ ପାର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କେଉଟ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜଣେ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟି ବାଳିକାଟିଏ ଥିଲେ ଡଙ୍ଗାରେ, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ନଦୀ ପାର କରିଦିଅ। ପରାଶର ତାଙ୍କ ସହିତ ନଦୀ ପାର କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଯେଉଁ ଅପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କା ଯେଉଁ ବାଳିକାଟି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ମନଟି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ପରାଶରଙ୍କର। ତେଣୁ ସିଏ ତା ସହିତ ରମଣ କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ଅପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ବାଳିକାଟି ନିବେଦନ କରିଛି ତାଙ୍କୁ ଯେ ତୁମେ ହେଉଛି ପିତୃତୁଲ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୟସ୍କ। ସେତେବେଳେ ମାନେ ପରାଶର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କର, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନୀ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅସଙ୍ଗତ କଥା। ଡଙ୍ଗାରେ ମୁଁ ପାରି କରିବା ଭିତରେ ମୁଁ ତୁମ ହେଉଛି ଛୋଟିଆ କନ୍ୟାଟିଏ ଅପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ, ତୁମେ କେମିତି ମୋତେ ରମଣ କରିବ? ସେତେବେଳେ ପରାଶର ଋଷି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତପସ୍ୟା ବଳରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ଛୋଟ କନ୍ୟାରୁ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ କରାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ କରାଇଛନ୍ତି ବା ଯୋଗ୍ୟ ନାରୀ ତାଙ୍କୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ଭାବରେ ଦିନ ହେଇଛି। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରର ନିୟମ ଅଛି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ଥିଲା ଦିବସ ଅବସ୍ଥାରେ ରମଣ କରିବା ନିଷିଦ୍ଧ। ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ଖୋଲା ଆକାଶରେ ଡଙ୍ଗା ଭିତରେ ଧର୍ମ ଡଙ୍ଗା ସେଠି ରମଣ କରିବା ନିଷିଦ୍ଧ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଠି କ'ଣ କରିଛ ନା ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା ବଳରେ ସେଠି କୁହୁଡ଼ି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଢାଙ୍କି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ଅନ୍ଧକାର ଆସିଯାଇଛି ଏବଂ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସେଠି ତାଙ୍କ ସହିତ ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରମଣ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଝିଅଟି ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି ଏବଂ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ନଦୀର ଯେଉଁ ଟାପୁ ବା ଯେଉଁ ଦ୍ୱୀପଟିଏ ଥିଲା ସେଇଠି ସେ ଯାଇକି ତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବ୍ୟାସ। ବ୍ୟାସ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପରାଶରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଭାବରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅଂଶ ଅବତାର ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ବା ସାକ୍ଷାତ ବିଷ୍ଣୁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସେ ବ୍ୟାସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିବାରୁ ବେଦର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାର ନିର୍ଯ୍ୟାସ ସାର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ବୁଝିପାରିଥିବାରୁ ସେଇ ବେଦକୁ ହିଁ ବିଭାଗୀକରଣ କରିଥିବାରୁ ସେ ହେଲେ ବେଦବ୍ୟାସ ଏବଂ ବିସ୍ତାର କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବ୍ୟାସ ଏବଂ ଦ୍ୱୀପରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ଦ୍ୱୀପାୟନ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ରଙ୍ଗ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱୀପାୟନ ବ୍ୟାସ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ନାମରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ଶତକୋଟି ପ୍ରଣିପାତ ଏଠି କରୁଛେ ଆମେ ସମସ୍ତେ, କାରଣ ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ସେ ଆମକୁ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମର ସମସ୍ତ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିଦେଇ ଆମ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାସଦେବ ଅନେକ କଥା ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ସେ କଥାର ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ବ୍ୟାସଙ୍କର ଖାଲି ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ବେଦ ଖାଲି ନଥିଲା ନା, ସେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ
व्यास परवर्ती अवस्था जो देखिले जे मु वेद को अत्यंत सरलीकृत कली, उपनिषद रे परिणत कली, वेदांत दर्शन आदि लिखिली, षड़ दर्शन लिखिली, मु समस्त कथा शिष्य मान पढ़ेले ये बहुत जटिल, एत सहज नुहे। तेणु पुराणर आख्यान माध्यम गाल्पिक ढंग सांसारिक लोक मैंने जो संसार भितर रही ये लीला जगत भितर जो सांसारिक लीला करुँच से लीला प्रसंग रे किभली भाव रे जहाँ कहे लीला विधृत कलेवर देव मानवे अगोचर, ये जो लीलाटी भगवान जड़े पितार लीला करुँची, जड़े माता भूमिकार अवतीर्ण होती, जड़े पुत्र, जड़े पौत्र, जड़े कलत्र, बंधु बांधव आदि नानादि प्रकार में भूमिकार अवतीर्ण हो विभिन्न प्रकार नरलीला ये करुचे ये जगत रे। से लीला प्रसंग रे किभली भाव रे भगवान लीला माध्यम केमती आम बुझीपर आम सहजरे जापर गुण कीर्तन करिपरिबा, से कथा को बुझापी जाए से लीला प्रसंग को भगवान अवतीर्ण करते से लीला प्रसंग को माध्यम जो कथा गुड़िक से लिखिले परवर्ती अवस्था ताकू कहगला पुराण शास्त्र। से पुराण है अष्टादश 18 भाग विभक्त कराई पुराण को, यथा मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण एवं भागवत पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त ब्रह्मांड पुराण, विष्णु वायु वामन बराह पुराण एवं अग्नि पुराण, नारद पुराण, लिंग पुराण एवं कूर्म पुराण एवं गरुड़ पुराण एवं स्कंद पुराण, ये भाव में ये 18 पुराण भाव से निबोधित कर भगवान व्यासदेव। ये प्रत्येक पुराण हूँ सब वेदर आधारित, कारण वेद को सरल भाव में गाल्पिक ढंग से लीला माध्यम किभली भाव जन सहज सरल भाव में जन साधारण लोक को अवगत हो पार वेद को बुझीपर तेणु सब पुराण, तेणु पुराण किसी अलग जिन नुहे। तेणु पुराण हूँ पंचम वेद, अर्थात महाभारत ठारू आरंभ करी प्रथम महाभारत वेद पर एवं तापर अन्यान्य जिते पुराण सब लिखा जाए सब पंचम इतिहास पुराण तो पंचम वेद उच्यते, या पंचम वेद बोली कहुच्छे कारण ये सबू से व्यासंगर हूँ कृतित्व। वेद वेदांत जहाँ भल भाव में व्याख्या कर बुझा जापे ना साधारण व्यक्ति मैंने सहज सरल बुझीपारे ताकू पुराण माध्यम गाल्पिक ढंग से जहाँ लिखा जाए जहाँ आम अति सरल भाव में बुझीपार जी हूँ आम अत्यंत सहज बोधगम्य तार नाम हूँ पुराण। तेणु ता पुराण कहीं अत्यंत प्राचीन काल से प्राचीन जो मुहूर्त व्यास से वेद वेदांत को भाष्य करुले वेद वेदांतर भाष्य लिखुले अन्य मानक बुझाऊे से कालर अत्यंत पुराणा व प्राचीन काल ता ना हूँ पुरा भवम अर्थात ता हूँ पुराण। तेणु ये पुराण किसी अलग जिनस नुहे, ता हूँ से पुराणा माने पुराणा कालर से पुराणा व प्राचीन काल ता ना हूँ पुराण बोली कहुच्छी। तेणु ये आम देखा पड़े समस्त कथा है पुराण लेखाला, उपनिषद लेखाला, चतुर्दश विद्या आसला, षड अंग ये सबू कथा है वेद को रखिकी, तथापि यह अत्यंत दुर्गेय आपको सहजरे बुझा पड़ा ना, कारण तर्की प्रतिष्ठा श्रुतय विभिन्ना न एक ऋषिजस्य मत प्रमाण धर्मस्य तत्व निहित गुहायां महाजन जनगत पंथा। तर्की प्रतिष्ठा जेते उपनिषद शिष्य मान पढ़े दिगला से माने समस्ते तार्किक ढंग से पाठ कले और समस्त भितर तर्क आसला, किए भल व्याख्या कला, किए कम कला, किए बेसी कला, किए कौ प्रकार व्याख्या कला, अनेक प्रकार तर्क आसीगला ता भितर। तेणु ये तर्क भितर कौन ऋषि मत को प्रमाण भाव नहीं पारे ना। धर्मस्य तत्व अत्यंत गहन, धर्मस्य तत्व अत्यंत धर्मस्य तत्व निहित गुहायां महाजन जनगत पंथा। महाजन माने अर्थात महाजन क्या कह गुरु होती प्रकृत महाजन, जो मैंने तत्वज्ञ वेद विशारद गुरु से माने होती प्रकृत तत्वज्ञ से हूँ महाजन। महाजन अर्थ सबुठ श्रेष्ठ जन, तांकठारु श्रेष्ठ कई ना। गतस्व पंथा अर्थात तांकरी पंथा बा तांकरी पथ को जदि आम अनुसृत करवा ताहले हुए तो आम ताकू बुझीपर जापर। आज आम अष्टादश पुराण पढ़ुचे ता विभिन्न भाषा व्याख्या करागला, ओडिया मानक पई ओडिया भाषा जो मैंने इंग्रेजी तांको इंग्रेजी भाषा एवं हिंदी भाषा मानक पई हिंदी भाषा भाषी एवं बंगला आदि जिते प्रकार भाषा अच्छी आमर समस्त वेद वेदांत शास्त्र को से भाषा व्याख्या करा जाई सारिलाणी। व्याख्या करागला परे मध्य आज आम ताकू भल भाव में बुझी ना तार तत्व कौन, से कहुई महाजन जन गतस्व पंथा। तेणु ये जो गुरु करणीय प्रथाटी रही जुगे जुगे कहीं रही
ଯେ ଆମେ ଯେତେ ସରଳ ଭାବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଆମର ଭ୍ରମ ପ୍ରବାଦ ରହିଛି ଯାହାକୁ ବ୍ୟାସଦେବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରାଣର ଶେଷରେ ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଭୀମସ୍ୟାପି ରଣେ ଭଙ୍ଗୋ ମୁନେରପି ମତି ଭ୍ରମ ମୁନିମାନଙ୍କର ମତି ଭ୍ରମ ଅଛି ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ଅଶୁଦ୍ଧମ୍ ବା ଯଦି ଏଥିରେ ଶୁଦ୍ଧ ଥାଇପାରେ ଅଶୁଦ୍ଧ ଥାଇପାରେ ଅଶୁଦ୍ଧ ଅଂଶକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବେ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆମ ଦୋଷକୁ ଧରିବେ ନାହିଁ ଆମ ଦୋଷ ନ ଧରି ଆମେ ଲେଖି ଯାଉଛୁ ଯଦି କିଛି ଭ୍ରମ ପ୍ରମାଦ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଭ୍ରମ ପ୍ରମାଦକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ଦୋଷହୀନ ଭାବରେ କେବଳ ଭଲ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏ କଥା କିଏ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାସ କହୁଛନ୍ତି ତାର ଅର୍ଥ ବ୍ୟାସ ଏଠି ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ନିବନ୍ଧିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଭ୍ରମ ଅଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦୋଷ ଅଛି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ କେବଳ ଯାହାଟା ଭଲ ତାକୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କର ଆମ ଦୋଷ ଧରିବନି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ କଥା ହେଇଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ବେଦ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟାସ ସେଥିରେ ଅନେକ ରଖିଛନ୍ତି ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୋତ୍ରୀୟମାନଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ବେଦ ପାଠ କରାଇବେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ବେଦକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରି ବେଦକୁ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରାଇବେ ଶ୍ରୋତ୍ରୀୟମାନେ କେମିତି ପଠନ ପାଠନ କରିବେ କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ କେମିତି ପାଠ କରାଇବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବେ ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ କେମିତି ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିକି କେମିତି ବେଦଭ୍ୟାସ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ କେଉଁଠି କେଉଁମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ତାକୁ କେମିତି ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରିବ ଏ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ କରି ବେଦ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଖୋଲିଲା ସେତେବେଳେ ସବୁ କଥା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେଉଁ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ସବୁ ପଢ଼ିକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେ ସବୁ କଥା କଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଭ୍ରମ ପ୍ରମାଦ ରହିଛି ତାହା ସଂଶୋଧନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମରେ ଗ୍ଲାନି ଆସେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ବେଦକୁ ପଦାର୍ଥ କରିବା ଶ୍ରୁତିଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଭ୍ରଂଶ କରିବା ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଭ୍ରଂଶ କରିବା ତାକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଦର୍ଥରେ ତାକୁ ବୁଝିବା ଆଜି ତ ଘୋର କଳିଯୁଗ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଆଉ ପଢ଼ା ହେଉନି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ମୋଟେ ଆଉ ପଢ଼ା ହେଉନି ଗୀତା ଭାଗବତ ଆଉ ପଢ଼ା ହେଉନି ତାକୁ ଅପଭ୍ରଂଶ କରି ମନୁଷ୍ୟ ତାର ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିସାରିଲାଣି ଏହା କୁହାଯାଏ ଧର୍ମରେ ଗ୍ଲାନି ସେଠି ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନମ୍ ଅଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମାନଂ ସୃଜାମ୍ୟହଂ ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୂନାଂ ବିନାଶାୟ ଚ ଦୁଷ୍କୃତାଂ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଏହି ମତେ ପରମାନନ୍ଦ ଜଗତ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆସୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏ ସୃଷ୍ଟିକି ମାନେ ପୁନରାୟ ଯେଉଁ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ଲାନି ହୋଇଯାଇଛି ପୁନଃ ପୁନଃ ଧର୍ମକୁ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବ ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁ କର୍ମ କରଣୀୟ କେଉଁ କର୍ମ ଅକରଣୀୟ କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ କର୍ମ ରହିଛି ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ସହିତ ମନୁଷ୍ୟର ଗତିପଥ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁସଞ୍ଚାଳିତ ହୋଇପାରିବ ନିୟମନିଷ୍ଠା ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେବ ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଶିଷ୍ଟାଚାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏ ସମସ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱକୁ କେମିତି ବୁଝି ଶେଷରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ହେବ ବୁଦ୍ଧି ହେବ ବିବେକୀ ହେବ ଏବଂ ସେ ବିଦ୍ୟାକୁ ସେ ଲାଭ କରିବ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ମୁକ୍ତି ହୋଇପାରିବ ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖାହେଇଛି ତା ଭିତରେ ତେଣୁ ଆକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଆସିଛି ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲି ଆରଥରକ ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଆସିଛି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଧର୍ମରେ ଗ୍ଲାନି ହେଇଛି କ'ଣ ଧର୍ମ ଗ୍ଲାନି ହେଇଛି ମହାଗ୍ଲାନି ହେଇଛି ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ଭିତରେ ମାନେ ଦୁଇ ଭାଇ ପଣ୍ଡୁପୁତ୍ରମାନେ ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ କୌରବ ଇଏ ଦୁଇ ଭାଇ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି ଈର୍ଷାବାଦ ଦେଶ ଘୃଣା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସେଠି ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଭୀଷ୍ମ ଆଦି ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁ ପୁତ୍ରମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦ୍ରୋଣ ଆଦି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ସେଠି କିନ୍ତୁ କାହାରି କଥା ସେଠି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଏଭଳି ଭାବରେ ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ମୂଢ଼ତା ଭିତରେ କୌରବମାନେ ରହିଛନ୍ତି ମାନେ କାହାରି ହିତ ଉପଦେଶକୁ କେହି ଗ୍ରହଣ କରି ରାଜି ନୁହନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଅଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିକରି ନିଜର ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ପଣ୍ଡୁମାନେ ଧର୍ମକୁ ଧରିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି ଧର୍ମ କଥା ମାନୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ରହିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ କୌରବମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବେ ରାଜ୍ୟକୁ ଭୋଗ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଆସିଲା ଏବଂ ସେଠି ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ କାହାରି କଥା ସେଠି ମନାଗଲା ନାହିଁ ସେଠି ନାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ କଥା ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବମାନ କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଘୋର ସମୟ ଯେଉଁ ଗ୍ଲାନି ଆସିଛି ସେଇ ସମୟରେ ପୁନରାୟ ଭଗବାନ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଦେହ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଏବଂ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଗ୍ଲାନିକି କେମିତି ଦୂର କରିବେ ଆମେ ଆଜି ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଉଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର କେମିତି ଆସିଲା ଏବଂ ତା'ର ମୂଳ ନିର୍ଯାସ ହେଉଛି କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଏବଂ ଆଜି ସମୟ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଆମେ ଆଜି ଏଇଠାକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛେ ଆସନ୍ତା କାଲି ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ପୁଣି ଆମେ ଆମର ଏଇ କଥାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ଆରମ୍ଭ କରିକି
आमे बुझिबा जे प्रकृत शास्त्रर अर्थ कौन आमे कहीं शास्त्र उपर एते गुरुत्व दौचे तेणु आपण मैंने आसतु उपस्थित रुहतु भल भाव श्रवण करूँ एवं आर जो उपादेयता ताको उपलब्धि करी जीवन में लगेले निश्चिंत भाव में आप जीवन सुखमय होब। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।